सामीन, पाकिस्तान की 80% मादनियात सूबा बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। सोने और तांबे के बड़े पैमाने पर ज़खायर बलूचिस्तान के ज़िला चागी में मौजूद हैं। चाइना की एक कंपनी चागी के इलाके सैंडक से 7.25 टन सोना और तांबा सालाना की बुनियाद पर निकाल रही है। 2002 से लेकर 2017 तक $2 अरब का तांबा और सोना निकाला जा चुका है। सोना जहां भी पाया जाए, इसके साथ तांबा भी जरूर होता है। सूबा बलूचिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक $2 खरब की सोने और तांबे की मिकदार पाई जाती है। जिला चागी के इलाके रेकोडिक में 1978 में पहली बार जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त किए थे, जो दुनिया के 5वें बड़े सोने और तांबे के ज़खायर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ रेकोडिक के इलाके में 16.5 मिलियन टन सोने और 13.5 मिलियन टन तांबे के ज़खायर पाए जाते हैं। लेकिन सोने के इन ज़खायर को निकालना और फिर इसे मिट्टी और रेत से अलग करना इंतहाई मुश्किल और महंगा तरीन काम है। एक गैर मुल्की कंपनी तैठियान कॉपर कंपनी (TCC) की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ $260 अरब के ज़खायर पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक 1 टन सोना भी नहीं निकाला जा सका। 2008 में इस कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 टन सोना और 1,80,00,000 टन तांबा मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं कि सिर्फ रेकोडिक के इलाके में दुनिया के 10वें बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, और ये ज़खायर आला तरीन क्वालिटी के हैं। सामीन, 1978 से 1993 तक इंतहाई सुस्त रवि से रिसर्च का सिलसिला जारी रहा। फिर 1993 में हुकूमत बलूचिस्तान ने एक मशहूर ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHPM से एक मुआहदा किया, जिसकी रूह से निकलने वाले सोने और तांबे का 75% हिस्सा इस कंपनी को मिलना था और 25% हिस्सा हुकूमत बलूचिस्तान को। इस मुआहदे को चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इस मुआहदे के तहत माइनिंग लाइसेंस भी BHPM को दिया गया, लेकिन कानकनी से पहले ही ये कंपनी एक दूसरी इंडोनेशियाई कंपनी BHP बिलिटन में जम हो गई। फिर 1996 में इस कंपनी के कहने पर रेकोडिक में इसे 1076 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में 10 कानकनी के लाइसेंस दिए गए, लेकिन अगले 7 बरसों तक अमली तौर पर कोई काम न किया गया। दूसरी तरफ BHP कंपनी ने 75% शेयर एक दूसरी कंपनी मिडकूर रिसोर्सेज कंपनी को मुंतकिल कर दिए, जिसने बाद में तैठियान कॉपर कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर करवा ली। लेकिन बाद में पता चला कि ये कंपनी TCC तो दीगर 2 कंपनियों का हिस्सा है, जिनमें एक चिली की कंपनी एंटोफोगेस्टा PLC और कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन है, जो निसफ हिस्से की मालिक हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमली तौर पर सोना और तांबा निकालने का प्रोसेस शुरू ना हो सका, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी हुक्काम की नाअहली और बद इंतज़ामी थी। 2006 तक कानकनी का इलाका 1076 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़ाकर 1300 मुरब्बा किलोमीटर TCC की दरख्वास्त पर उसे दे दिया गया। 2007 से 2010 तक TCC ने काम किया और 2010 में हुकूमत बलूचिस्तान को ये रिपोर्ट पेश की कि रेकोडिक में 2.25 बिलियन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें 1,96,00,000 टन तांबा और 660 टन सोना पाया जाता है। लेकिन TCC ने ये शर्त रख दी कि इन धातों को बैरून मुल्क ले जाकर रिफाइन किया जाएगा, जो हुकूमत बलूचिस्तान के लिए नामंजूर था, क्योंकि इस तरह हमें क्या पता चलता कि रिफाइन के बाद कितना सोना या तांबा निकलेगा। लिहाजा हुकूमत बलूचिस्तान ने TCC की ये शर्त ना मानी, जिसकी वजह से ये गैर मुल्की कंपनी नाराज़ हो गई
اور ٹی سی سی نے بلوچستان ہائی کورٹ میں حکومت بلوچستان کے خلاف اپیل کر دی۔ پھر یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس معاہدہ ہی کو کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ پہلی آسٹریلوی کمپنی بی ایچ پی بلیٹن کو رعایتیں دینا ہی خلاف قانون تھا، اور اس وقت کے گورنر کے پاس یہ اختیار ہی نہ تھا کہ وہ ایسے معاہدے کی منظوری دیتا، کیونکہ یہ معاہدہ ملکی معدنیات رولز اور ملکیتی قوانین کے سراسر خلاف تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ٹی سی سی اس معاملے کو بین الاقوامی ثالثی ٹریبونل میں لے گئی، جس نے 12 جولائی 2019 کو پاکستان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے پاکستان پر $6 ارب کا جرمانہ عائد کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد ٹی سی سی نے برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایک عدالت کے ذریعے امریکہ میں واقع ایک پاکستانی ہوٹل روز ویلٹ، پیرس کا سبسکرائب ہوٹل اور پی آئی اے کی 3 کمپنیوں کے شیئرز منجمد کروانے کی درخواست دائر کر دی، جو کہ منظور کر لی گئی۔ لیکن دوسری طرف پاکستان نے بھی اس کے خلاف درخواست دی اور وہ بھی منظور کر لی گئی، اور یوں پہلا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی پاکستان نے $6 ارب کی ادائیگی پر حکم امتناع بھی حاصل کر لیا۔ سامعین، کانکنی کے اس معاہدے کی مختلف فورمز پر پاکستان کی جانب سے $5 ارب 34 کروڑ روپے کی خطیر رقم بھی خرچ کی جا چکی ہے۔ بالآخر پاکستان نے اس معاملے کو عدالت سے باہر ہی نمٹانے کے لیے ٹی سی سی سے مذاکرات کیے، جو کامیاب ثابت ہوئے، اور ایک نیا معاہدہ طے پا گیا جس کی روح سے سونے اور تانبے کے ان ذخائر میں ٹی سی سی اور پاکستان کا حصہ نصف نصف ہوگا، جبکہ پاکستان کے حصے میں سے آدھا وفاق کو ملے گا اور آدھا بلوچستان کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان پر عائد جرمانہ $6 ارب کو بھی ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔ اس نئے معاہدے کے طے پا جانے کے بعد اب پورا امکان ہے کہ بہت جلدی ٹی سی سی ریکورڈک سے سونے اور تانبے کے ذخائر نکالنا شروع کر دے گی اور پاکستان کی ترقی کا دروازہ کھل جائے گا۔ واللہ عالم۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام پاکستان میں سونے کے ذخائر، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔